Welcome to Sedeng's vlog. Hello guys, unboxing na naman tayo guys. Ayan, dumating na ang aming order sa Shopee. Guys, para sa aming small business na takoyaki daw, takoyaki. Ayan na guys. Takoyaki pan guys. Ayan. Tcharam! Ayan siya guys. May kamahalan din guys. Ito may kamahalan. Ayan siya. Ayan. Ito pa naman nilabas. Ayan siya guys. Ayan guys. Ayan siya. In-order namin to guys sa Shopee. Kasi magano kami ng pang-merienda takoyaki guys. Ayan. Ayan siya guys. Okay. Okay. Tingnan mo kung nag-spark. Okay na guys, ayan. Ayan na ang aming takoyaki pan. Maraming salamat guys. Ayan. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel, Sidang's Vlog. And hit the notification bell para updated pa kayo sa aking mga unboxing guys. Thank you guys. Bye-bye.